Dominique est fatigué et s'endort rapidement. Avant de se coucher, Joe lit un article sur Claude Monet et Giverny. تمام. Demain, elle a envie de briller devant Dominique. Devant Dominique. تمام. Dans leur tente. Dans leur tente, les jumeaux ont du mal à s'endormir. Ont du mal à s'endormir. Ce n'est pas confortable. Confortable. Et dans la nuit, on entend les bruits de la campagne. De la campagne. Et les cris des chauves-souris. تمام. نبدأ من أول هنا. Dominique est fatigué et s'endort rapidement. Dominique كانت تعبانة ونامت بسرعة. Avant de se coucher, Joe lit un article sur Claude Monet et Giverny. وقبل ما تنام جوزفين قرأت لها المقال بتاع كلود مونيه وجيفرني. Demain, il a envie de briller devant Dominique. يعني هي قرأت الكلام ده والصبح هتبقى ايه تخبرها بالكلام. Dans leur tente, الخيمة اللي les jumeaux ont du mal à. هما كانوا تعبانين في النوم. لا هنا معناها يجدوا صعوبة فيه. ont du mal à يجد صعوبة فيه. ont avoir اللي هو فعل avoir. du mal à كلها تعبير على بعض ومعناه يجد صعوبة فيه à s'endormir في النوم. مش عارفين يناموا قاعدين في خيمة طبعا. Ce n'est pas confortable. مش مرتاحين. Et dans la nuit, في الليل هما on entend le bruit de la campagne. هما سمعوا ضوضاء القرية. ضوضاء القرية أو الحقل اللي هم فيه أو المكان اللي هو مفتوح. Et les cris de chauve-souris. وصيحات الوطواط أو الخفافيش. طيب نبدأ. Dominique est fatigué et s'endort rapidement. Avant de se coucher, Joe lit un article. طبعا بعمل liaison. Un article sur Claude Monet et Giverny. Demain, ما قلتش demain أو demain طبعا notre Demain, elle a envie de briller devant Dominique. ما ينفعش أقول briller إنما أقول briller. ما ينفعش أقول الخالص إنما أقول briller devant Dominique. طبعا إحنا قلنا إن L تنطق I. يبقى briller devant Dominique. Dans leur tente, les jumeaux ont du mal à. طيب ont du mal à تركيب على بعضها معناها يجد صعوبة فيه. À s'endormir. Ce n'est pas confortable. Et dans la nuit, on entend le bruit de la campagne. On entend طبعا بدمج الاثنين في بعض. On entend ما اقولش on entend les bruits de la campagne et les cris de chauve-souris. Dominique est fatigué et s'endort rapidement. Avant de se coucher, Jo lit un article sur Claude Monet et Giverny. Demain, elle a envie de briller devant Dominique. Dans leur tente, les jumeaux ont du mal à s'endormir. Ce n'est pas confortable. Et dans la nuit, on entend les bruits de la campagne et les cris des chauves-souris. Ils sont pires. طبعا ils ont elle disait ils ont peur. Quand une chouette passe juste au-dessus. au-dessus. شوف انا نطقها ازاي. ممكن au-dessus بس احسن نقول au-dessus. فشلت انا الاو دي فقلت au-dessus
De la tente. Au-dessus de la tente. Au-dessus de la tente. Les vacances. على فكرة في صورة لما بنيجي نسرع ممكن آكل حرف في النص. Au-dessus de la tente. Au-dessus de la tente. شوفي طيرت أنا حرف الأولى. طيب. Ils ont peur quand une chouette passe juste au-dessus de la tente. Les vacances. Les vacances commencent bien. Commencez bien. Commencez bien. Commencent bien. Et en plus. Dominique est une fille. Tamam. Ils ont peur quand une chouette passe juste au-dessus de la tente. يعني خافوا لما كان في بومة ماشي بتمر تحت الخيمة. تمر ايه au-dessus تحت الخيمة. Les vacances commencent. الأجازة بدأت. بيان. تبي تتريق؟ يعني الأجازة باين عليها كويس. باين عليها حلوة حلاوة. Et en plus واللي أدهى من كده كمان دومينيك est une fille. واللي أدهى من كده دومينيك بنت. طبعا هم زعلانين طبعا. هم يعني انطردوا من أوضتهم وترموا في الحديقة ماشي وناموا يعني مش عارفين يناموا وعمالين يسمعوا أصوات مرعبة وشافوا البومة وحالتهم حلوة لو. تمام. طيب احنا كده ترجمنا نقرا. ils ont طبعا في liaison. ils ont peur طبعا هنا u fermé ما نقولش peur لما نقول peur quand une قلبت الدي هنا الى تي quand une chouette هنا بمعنى بومة بس معنيها برضو لو جت صفة هتكون بمعنى ايه حسن او جميل او رائع. تمام. فلها معنيين. لو جت بمعنى اسم هتبقى بومة. لو جت صفة هتبقى بمعنى حسن رائع جميل. طيب quand une chouette passe مرت juste au-dessus de la tente. Les vacances commencent bien. Et en plus ما نقولش et en plus ولا نقول étant. طبعا قلنا مفيش liaison مع الايه مع الايه. طيب et en plus Dominique est une fille. Ils ont peur quand une chouette passe juste au-dessus de la tente. Les vacances commencent bien. Et en plus, Dominique est une fille. Chapitre 3. Une excursion en famille. Excursion en famille. معنى العنوان يعني جولة عائلية. جولة عائلية أو فسحة عائلية. تمام ماشي. Le lendemain matin, il fait très beau. Il fait très beau. Très beau. Les rivaux prennent le petit déjeuner dehors. Dehors. Devant la maison, chocolat pour les enfants. Devant la maison. Chocolat pour les enfants. Chocolat pour les enfants. Café pour les parents. Des tartines grillées. Des biscottes. De la confiture. De la confiture. De miel. Un verre de jus de pamplemousse. De pamplemousse. تمام. ده نقول جus ولا جوس؟ جus. تمام. ماشي. نقرا كده أو نترجم الأول. Le lendemain matin. في اليوم التالي صباحا. Il fait très beau. الجو جميل جدا. Les rigous prennent le petit déjeuner. عائلة ريجو أخذت الفطار بتاعها. dehors. في الخارج. dehors دي يعني في الخارج. أخذت يعني كلمة dehors لما أقول dehors يبقى في الخارج. devant. أمام المنزل. devant la maison. Chocolat pour les enfants. شوكولاتة للأطفال café pour les parents. يعني قهوة للوالدين. تمام. des tartines. ترتين grillées. رقائق مشوية. تمام grillées. des biscottes. biscuits. de la confiture. مربى. du miel. عسل. un verre de jus. وعصير من البطيخ. عصير البطيخ. شو بقى النطق؟ le lendemain matin il fait très beau. les rigous قلنا les rigous قبل كده كانت يعني الأسرة بتاعت rigous prennent le petit déjeuner أو ممكن أقول أخطف على بعض أقول le petit déjeuner dehors devant la maison. Chocolat pour les enfants, café pour les parents,
des tartines grillées. طبعا قلنا قبل كده ان ال مع الاي لا تنطق. لا تنطق. نعمل اي اي. في حاجه كمان في اللغه الفرنسيه بتنطق اي اللي هي جي ان زي مونتانيا، بس دي بنضغط شويه على الحرف فبنقول جرييه زي كلمه فيه فبنضغط griller des biscottes, de la confiture, du miel, un verre de jus de pamplemousse. نسمع المتحدث. Chapitre 3. Une excursion en famille. Le lendemain matin, il fait très beau. Les Rigoux prennent le petit déjeuner dehors, devant la maison. Chocolat pour les enfants, café pour les parents, des tartines grillées, des biscottes, de la confiture, du miel, un verre de jus de pamplemousse. Qu'est-ce que la confiture d'abricot est bonne? D'abricot est bonne? Qu'est-ce que la confiture d'abricot est bonne? Est bonne. Dit Dominique. Dit Dominique, quand même. Oui, c'est la confiture. C'est la confiture. C'est la confiture de notre grand. Confiture de notre grand-mère. De notre grand-mère. ينفع نقول grand-mère؟ لا. لا بيرتفع في النطق نقول grand-mère. grand-mère. طب ليه ما حطش هنا مع ان دي مؤنث؟ المفروض يقول grand-mère. صح؟ ده المفروض، بس هي في الكلام كده grand-mère. مع حاجه برضو يعني تستر الانتباه ان احنا برضو لازم نفكر ليه مع ان دي مؤنث اللي هي مير دي مؤنث ما حطيناش بتاعت المؤنث التأنيث في الصفه. المفروض نقول جراند. تمام ماشي، يبقى هي كده ما ينفعش نقول جراند مير، نقول جراند مير. ماشي. Elle fait très beau. Très bien. Très bien. Il faut très bien la cuisine. Il fait très bien la cuisine. La cuisine. Il est fait. Et elle. Et elle fait. Et elle fait les meilleures tartes du monde. Tartes du monde. Du monde, surtout la tarte aux prunes. Aux prunes. La tarte aux prunes. La tarte aux prunes. تمام. ترجمة. Qu'est-ce que la confiture d'abricot? Qu'est-ce que? هل المربى بتاعت المشمش بتكون كويسة؟ est bonne. دي دومينيك. لا هو هنا استغراب او استعجاب. يعني هو بيستغرب وفي نفس الوقت ممكن تقول ان هو بيسأل. Qu'est-ce que la confiture d'abricot est bonne? دي دومينيك. يعني هي المربى دي كويسة؟ ماشي. المربى دي كويسة. تمام كويسة. فهيرد عليه. وي. انها المربى بتاعت جدتنا. notre grand-mère. Elle fait très bien la cuisine. ده طلعت طباخة ماهرة يعني. Et il fait les meilleures tartes du monde. هي بتعمل أحسن تارت في العالم كله، خاصة تارت الخوخ. La tarte aux prunes. خاصة التارت بتاع الخوخ. الخوخ جميل جدا. شوفوا النطق. Qu'est-ce que la confiture d'abricot est bonne? Dit Dominique. Oui, c'est la confiture de notre grand-mère. Elle fait très bien la cuisine. Elle fait très bien la cuisine et elle fait les meilleures tartes du monde. Surtout la tarte aux prunes. Qu'est-ce que la confiture d'abricot est bonne, dit Dominique. Oui, c'est la confiture de notre grand-mère. Elle fait très bien la cuisine et elle fait les meilleures tartes du monde, surtout la tarte aux prunes. Vous avez bien de la chance. Vous avez bien de la chance. Je n'ai jamais mangé de confiture aussi bonne. Aussi bonne. Vous avez bien de la chance. Je n'ai jamais mangé de confiture aussi bonne. يعني من حسن حظكم أنا لما أكل مربى كويسة. بالحلاوة دي أو بالطعم دي. ماشي تمام. Je propose d'aller aujourd'hui à Giverny. نبدأ. Je propose d'aller aujourd'hui à Giverny, dit Monsieur Rigaud. Il fait beau, c'est bien pour se promener dans le jardin. Dans les jardins. Dans les jardins. Et il est encore tôt. Et il est encore. Et il est encore tôt. 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 Il est encore tôt. On peut arriver. On peut arriver avant les. On peut arriver avant. Avant les
Avant les cartes des touristes, mais il faut partir maintenant. Mais il faut partir maintenant. تمام. Mais papa, نكمل جملة كمان. Mais papa, Mais papa, Giverny, ça n'intéresse personne. ça n'intéresse personne, تمام. Affirme Fred, Affirme Fred. affirme Fred, on peut, تمام. on peut aller aux Andelys, aux Andelys, on y montrer les châteaux Gaillard au Dominique. à Dominique. À Dominique. À Dominique. Et montrer le château Gaillard à Dominique. C'est mieux? Non. C'est mieux? Non. تمام. نطلع هنا. شو الترجمة؟ أنا أقترح أن نذهب اليوم إلى جيفرني. Je propose d'aller aujourd'hui à Giverny, dit Monsieur ريغو. الكلام ده قالوا مين؟ سيد ريغو بيقترح إن إحنا كنا نروح النهاردة اللي هو منطقة جيفرني. طيب. Il fait beau. الجو يكون. جميل. C'est bien pour se promener أو se promener dans les jardins. كويس عشان نتنزه في الحدائق. Et il est encore tôt. الوقت لسه بدري. On peut arriver avant les cars de touristes. احنا ممكن نذهب قبل العربيات بتاعت السائحين. Mais ولكن il faut partir maintenant. يجب أن نرحل حاليا. عشان نوصل بقى في ميعادنا ويكون عندنا وقت لازم ان احنا نرحل دلوقتي. طيب في النط ماشي نكمل لسه. Mais papa. ولكن بابا جيفرني ça n'intéresse لا personne. يهتم بها أحد. يعني ده المكان ده قصده على جيفرني. المكان ده مش كويس يعني. affirme Fred. On peut aller aux Andelys. احنا ممكن نذهب إلى أندلي et montrer le château Gaillard à Dominique. ونظهر أو نعرض على الشاتو جايار على à Dominique نودي نتفرجوا على الايه الشاتو Gaillard. C'est mieux. Non. أفضل. C'est mieux. Non. أليس كذلك؟ طيب شوفوا النطق. Je propose d'aller aujourd'hui à Giverny, dit Monsieur Rigaud. Il fait beau, c'est bien pour se promener dans les jardins, et il est encore tôt, on peut arriver. ممكن نعمل هنا liaison. ممكن يعني on peut arriver. ممكن on peut arriver. On peut arriver avant les cars de touristes, mais il faut partir maintenant. Mais papa, Giverny, ça n'intéresse personne, affirme Fred. On peut aller aux Andelys et montrer le château Gaillard à Dominique. C'est mieux, non? Vous avez bien de la chance. Je n'ai jamais mangé de confiture aussi bonne. Je propose d'aller aujourd'hui à Giverny, dit Monsieur Rigaud. Il fait beau, c'est bien pour se promener dans les jardins. Et il est encore tôt. On peut arriver avant les cars de touristes, mais il faut partir maintenant. Mais, papa, Giverny, ça n'intéresse personne, affirme Fred. On peut aller aux Andelys et montrer le château Gaillard à Dominique. C'est mieux, non ?